बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज यकम मई 2024 रोज़ बुध 22 शवाल बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में फूड पॉइजनिंग से मुतासरा निसफ से ज़्यादा मरीज हॉस्पिटल से फारिग। सऊदी वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि रियाद में फूड पॉइजनिंग से मुतासर होने वाले निसफ से ज़्यादा मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त से फारिग कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल अली ने कहा कि फूड पॉइजनिंग से मुतासर होने वाले 25 अफराद को हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया है और गुज़श्ता 3 दिन के दौरान मुतासरीन में वाज़ेह कमी जो है वो नोट की गई है। डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल अली ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि गुज़श्ता दिनों एक रेस्टोरेंट में फूड पॉइजनिंग के 35 केसेस जो हैं वो हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें से 27 जो थे वो इंतहाई निगहदाश्त में थे, जबकि 6 अफराद सेहतयाब होकर जो है वो चले गए थे और 2 केसेस को ज़रूरी देखभाल के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। तर्जुमान जो है उन्होंने बताया कि अब सूरत हाल बेहतर है और वजारत रियाद और दीगर शहरों में इस किस्म के वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि अफवाहों और गैर मुसद्दक़ा मालूमात फैलाने से बचा जाए और सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल की जाए। सऊदी वजारत हज ने आज़मीन के लिए नुस्ख कार्ड मुतारिफ करवा दिया। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने नुस्ख कार्ड मुतारिफ करवाया है। दौरान हज आज़मीन के लिए ये कार्ड रखना ज़रूरी होगा। अखबार 24 के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को नुस्ख कार्ड हज मिशन फ्राहम करेंगे। दाखिली आज़मीन को कार्ड फ्राहम करने की जिम्मेदारी हज खिदमात फ्राहम करने वाले इदारों की होगी। इसके अलावा वज़ीर हज और उम्रा ने नुस्ख कार्ड का पहला एडिशन इंडोनेशिया हज मिशन के हवाले कर दिया। दीगर हज मिशन को भी उनके आज़मीन के कार्ड हज वीज़े स्टैंप होने के साथ जारी किए जाएंगे। वज़ारत हज का कहना है कि नुस्ख कार्ड में आज़म हज की तमाम तफसीलात दर्ज होंगी, जबकि उसकी कॉपी नुस्ख और तवक्कलनामा पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी। निजरान में खातून को गोली मार कर हलाक कर दिया, मुलज़म गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के निजरान रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सऊदी शहरी को एक खातून को गोली मारकर हलाक करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमनामा के बयान के हवाले से बताया गया, मुलज़म को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी एजेंसी के तहत खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में मज़ीद 733 विंटर बैग्स तकसीम कर दिए गए। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खदमात के तहत पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चारसदा और लोअर चित्रान में 733 शेल्टर्स और विंटर बैग तकसीम किए गए। इससे सैलाब से मुतासर इलाकों में 5131 ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा होगा। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मनसूबे के तीसरे महले में इस साल 2024 के मौसम सरमा में शेल्टर्स और विंटर जो बैग्स हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की ई खिदमात से 21 मिलियन लोगों ने फ़ायदा उठाया। सऊदी महकमा पासपोर्ट की खिदमात से 41 मिलियन लोगों ने फ़ायदा उठाया। सऊदी वजारत दाखिला के मातहत जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट का कहना है कि 2023 के दौरान 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक खदमात से 41 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया। सऊदी अरब के शहरी, गैर मुल्की और बैरून मुल्क हज और उम्रा और टूरिज़म के लिए आने वाले लोग शामिल हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट का कहना है कि जब वजारत के दफ्तर जाए बगैर तवासुल सर्विस अफसर मुकीम पोर्टल के जरिए 3 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 992, ई मेल, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर महकमा पासपोर्ट के अकाउंट के जरिए 20 सर्विसेज जो हैं वो फ्राहम की गई हैं। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि हज और उम्रा के हवाले से बैरून और अंदरून मुल्क से भी ज़ायरीन ने फ़ायदा उठाया। इसी तरह सऊदी अरब के बर्री, बहरी और सरहदी इलाकों पर पहुँचने पर भी उन खदमात से फ़ायदा उठाया गया। सऊदी अरब के महकमा पासपोर्ट के मुताबिक विजन 2030 के तहत हाजियों के लिए सर्विसेज के प्रोग्राम रूट टू मक्का इनिशिएटिव का सिलसिला भी मज़ीद मुल्कों तक बढ़ाया जा रहा है। 2023 के हज सीज़न में इसके तहत 2,42,272 हाजियों को खदमात फ्राहम की गई। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि रूट टू मक्का आज़मीन के तहत जो है तमाम तर कार्रवाई उनके मुल्कों में अंजाम दे दी जाती है। महकमा पासपोर्ट की ई खिदमात सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक हैं। उसका मकसद तमाम सरकारी खिदमात डिजिटल तौर पर रसाई को आसान और तमाम तरीक़ाकार को आसान बनाना है। वैक्सीन की रसाई यकीनी बनाने में सऊदी अरब का अहम किरदार।
شاہ سلمان امدادی مرکز کے نگران اعلیٰ اور شاہی مشیر ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز الربیہ نے ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم کے خصوصی اجلاس میں صحت کے حوالے سے مذاکراتی سیشن میں شرکت کی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سیشن میں سعودی وزیر صحت فہد بن عبد الرحمن الجلاجر اور عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریسو بل گیٹس انیتا زیدی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب نے دنیا بھر میں ویکسین کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے عالمی کوششوں کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا سعودی عرب کی جانب سے ڈائریکٹ 26 ممالک کو صحت سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کیا گیا، جبکہ خطے میں صحت نظام کے حوالے سے 900 ملین امریکی ڈالر کی امداد بھی فراہم کی ہے۔ جزیرہ فرسان میں حرید مچھلی پکڑنے کا میلہ۔ سعودی عرب میں جزیرہ فرسان میں سالانہ ماہی گیری کا میلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جہاں حرید نامی مچھلی جو ہے وہ پکڑنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق جزیرہ فرسان میں ان دنوں بڑی تعداد میں حرید نامی جو مچھلی ہے آتی ہے، جس کے آنے پر ہر سال جو میلہ ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ جزیرے کے مخصوص علاقے کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ مچھلیاں وہاں آ کر دوبارہ سمندر میں نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے لوگ انہیں انتہائی آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ اہل جزیرہ کا کہنا ہے کہ مچھلی کے شکار کا میلہ صدیوں پرانی روایت ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ واضح رہے فرسان کے علاقے میں 200 کے قریب چھوٹے جزیرے ہیں جو سیاحت اور تفریح کے لیے مثالی تصور کیے جاتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے منعقد ہونے والے الحرید میلے نے جزیرہ فرسان کو منفرد جو پہچان ہے وہ دے دی ہے۔ فیسٹیول میں مرد مچھلی کے شکار کے علاوہ کھیلوں میں مصروف ہوتے ہیں تو خواتین ہاتھوں کو مہندی سے سجاتی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں۔ اس دوران شادیوں کی تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سیزن ایک ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ سیزن جو ہے اس ہفتے شروع ہوتا ہے جب سمندر سے خاص قسم کی جو ہے وہ بو خارج ہونے لگتی ہے۔ یہ بو جزیرہ فرسان کے گھروں اور گلیوں میں پھیل جاتی ہے۔ سعودی ایئرلائن دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی ایئر لائنز میں 6 نمبر پر آ گئی۔ برانڈ فائنانس کی طرف سے جاری کردہ دنیا کے 50 سر فہرست ایئر لائن برانڈز کی سالانہ رپورٹ جو ایک انڈیپینڈنٹ برانڈز کی تشخیص میں جو عالمی رہنما ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کی قومی ایئر لائن سعودی ایئرلائنز کی برانڈ ویلیو میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ 58% سے زیادہ ہے، اور گزشتہ سالوں کے دوران سعودی عرب نے برانڈ ویلیو کی درجہ بندی میں 33ویں جو مقام پر قبضہ کرنے کے علاوہ 6 مقامات کو ترقی دی ہے، اور ان کا کہنا تھا اس کی برانڈ ویلیو ایڈیشن 797.4 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی سپر کپ 2025 کی میزبانی چین کرے گا۔ سعودی فٹ بال کو فروغ دینے کے اہم اقدام کے طور پر 14 سے 17 اگست تک سعودی سپر کپ 2025 ٹورنامنٹ کی میزبانی چین کرے گا۔ الریاضی اخبار کے مطابق سعودی فٹ بال کلب کی ٹیموں میں عالمی شہرت یافتہ کھلاڑیوں کی موجودگی سے شائقین کو راغب کرنے کے لیے یہ ٹورنامنٹ خلیجی علاقے سے باہر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کی میزبانی کے حقوق چین کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس مقابلے کے بعد کیا گیا ہے جس میں یو اے ای اور قطر میزبانی کے دعوے داروں میں شامل تھے۔ دوحہ اور ابوظہبی کی مضبوط بولیوں کے باوجود سعودی سپر کپ چین میں منعقد کرانے کا مقصد سعودی سپر کپ ٹورنامنٹ کو خلیجی علاقے سے آگے منتقل کرنا ہے۔ خلا میں موجودگی سعودی عرب کا مرکز برائے خلائی مستقبل کے لیے معاہدہ۔ سعودی عرب کی خلائی ایجنسی اور ورلڈ اکنامک فورم نے مرکز خلائی مستقبل کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے سے واضح ہو رہا ہے کہ سلامتی، صحت، تعلیم اور جو ہے ان کے شعبوں کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اب خلائی شعبہ میں امکانات اور موجود مواقع کی وسعت سے فائدہ اٹھانے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ سعودی عرب کے حالیہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق خلائی مارکیٹ کا حجم 2022 میں تقریباً 400 ملین ڈالر تھا۔ سعودی خلائی مارکیٹ میں سیٹلائٹ مواصلات کے علاوہ مینوفیکچرنگ، ارتھ آبزرویشن اور زمینی شعبے کے خدمات کے مواقع موجود ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب میں قائم مرکز سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ان سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کے لیے خدمات فراہم کرے گا۔ النصر اور رونالڈو کے سپر فین، چینی جوڑے کا میچ دیکھنے کے لیے 30 گھنٹے تک کا سفر۔ فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے 30 گھنٹے کا سفر کریں، کوئی عام آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، مگر النصر کلب اور رونالڈو کا میچ دیکھنے کے لیے چینی جوڑے نے جو شانگچن سے سعودی عرب کا سفر کیا۔ عرب نیوز کے مطابق یون سیانگ ڈونگ اور ان کی اہلیہ روتونگ کو سعودی عرب کی صف اول کی فٹ بال کلب النصر اور اس کے سپر ہیرو کرسٹیانو رونالڈو کے فین ہیں۔ اس فین جوڑے کا تعلق شمال مشرقی چین
के सूबे जेलन के दारकूमत चांगचन से हैं, जो शुमाली कोरिया की सरहद से चंद घंटे के फासले पर हैं। चीनी जोड़े ने 1 अप्रैल को चांगचन से शंघाई के लिए 3 घंटे की फ़्लाइट ली, जो यकीनी तौर पर अप्रैल फूल नहीं था। 8 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार के बाद दुबई के लिए 9.5 घंटे की परवाज़ ली। इस मौके पर उन्होंने हांगकांग से सफ़र करने वाली जोतोंग की बहन एंजी से मुलाकात की और अबू धाबी में एंजी के शौहर साइमन से भी मिले। यूएई से सऊदी अरब के पुरफज़ा शहर अबहा पहुंचे और शंघाई से सफ़र करने वाले उनके दोस्त ट्रिस्टन जाओ भी ग्रुप में उनके साथ शामिल थे। और जो है थका देने वाले लेकिन इंतहाई पुरजोश और काबिल कदर सफ़र के इख्तिताम पर चाइनीज़ जोड़े ने अबहा के प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल स्टेडियम में रोशन सऊदी लीग के मैच में अल नसर के रोनाल्डो को खेलते हुए देखा। जोतोंग ने बताया कि स्टेडियम में हमारी सीटें टच लाइन के करीब थी और हम रोनाल्डो के वार्म अप होता देख रहे थे। ये ज़िंदगी का खूबसूरत ख्वाब था जो सच साबित हुआ। हमने हाथ से बनाया हुआ एक बड़ा पोस्टर और बैनर रोनाल्डो के लिए उठा रखा था, जो उन्होंने करीब से देखा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।